اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. اللهم ارحمنا فإنك خير الراحمين. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين. اللهم انصرنا على القوم الكافرين. ربنا سهل لنا أمور الدنيا والآخرة. इलाह العالمین या रब्बल आलमीन, शाबान का मुबारक महीना है, तेरी बारगाह में दुआ करते हैं या रब्बल आलमीन, तो गफ़ारुज़्ज़ुनूब है, गुनाहों का बख्शने वाला है, सत्तारुल उयूब है या रब्बल आलमीन।